Ang challenge natin ngayon ay numbers to Spanish, okay? Okay! Bali mo una yung mga hindi pa nakakapag-try. Oh, si Louie, go! 654. 654. 5, 4, 3, 2, 1, go! 654. 654. Mali, mali. Ay, ikaw. 654. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hindi alam, hindi alam. Ikaw, Kai. 654. 654. Tama, 50 pesos. Angel, makinig. 436. 436. Go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 36. 436. 436. Tama. Ay, galing ah. Next. 5,426. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5,426. Okay, tama. 5,426. Ron, 367. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. 367. 367. 67. Ulitin mo. 367. Tama. Oh, may ka, madali lang to. 805. 805. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 805. 805. Tama. 805. Next. Gagaling nga. Chris. 619. 619. Uy, ang galing. 619. Ikaw, Divina. 699. 699. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Ay, hindi alam. JB, 699. 699. Okay, tama. Gagaling ah. Oh. Princess. 444. 444. 444. Tama. 444. Nala. 777. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 777. Tama. 777. Okay. 85. 5, 4, 3, 2, 1, go. 85. Wala, hindi alam. Ikaw. 85. 85. Tama. 85. Kaya, makinig. 504. 504. 5, 4, 3. 54. Ano? 3, 2, 1, 0. Sagot. Wala, hindi alam. Ikaw, ano? 504. 5, 4, ano? 504. Tama. Galing na Angel dyan, makinig. 7,870. 5, 4, 3, 2, 1, go. 7,870. Uy, ang galing. Tama. Ikaw. Ron. Ron, makinig. 6,507. 6,507. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go.
6,507. 70. Ay, 6,507. Tama. Go. 6,507. 6,507. Tama. Galing ah. Ah. 4,050. 4,050. 5, 4, 3, 2, 1, go. 4,050. Tama. Galing ah. Ah. Chris. 9,600. 9,600. Go. 9,600. Okay, galing. Pina, makinig. 55. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Hindi ka pa nakatama. Go. 55 lang. Go. 55. Okay, 55. Tama. Ah, next. 577. 577. 5, 4, 3, 2, 1, go. 500. Nakakalimutan ko. Wala na. Next. Ikaw. Inces, go. 577. 5, 4, 3, 2, 1, go. 557. Mali. 577. Go. 577. Tama. Oh, Louie. Hindi ka pa nakasagot. Dadalihan ko na sa'yo. Makinig ka. 11. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Ano? 11. Tama. Ah, next. Ah, Jeno. 1,360. 1,360. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Mil. Mali. Ikaw, ano? Okay, makinig. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1,360. Go. 1,360. 1,360? Tama. Ang galing ah. Okay, Angel. Si Angel, wala pang mali ah. Subukan natin ang galing nito. 9,070. 9,070. 5, 4, 3, 2, 1, go. 9,070. Go. 9,060. 9,060? Mali. 60. Ano? 9,070. 9,070. Next. Ah, panalo ng 100 pesos na. 100 pesos. Okay. 100 pesos. Go. 9,999. 9,999. 5, 4, 3, 2, 1, go. 9,999. 9,999. Tama. 100 pesos. Okay. Next. Ah, may ka makinig. 100 pesos ulit tama. 100 pesos. 12,110. 12,110. 5, 4, 3, 2, 1, go. 12,110. Go. 12,100 Gs. Tama. 12,100 Gs. Tama. 100. Next. Go. Chris. 15,500. 15,500. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Madali lang yan. 15,500. Tama. 100 pesos. Galing ah. Next. Oh, last two. Panalo ng 200 pesos. Ah. 888,888. 888,888. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ciao. Sagot, bili na.
Hindi alam. Ikaw, JB. 4, 3, 2, 1, 0, go! 888. 8. Mali na agad. Mali. Next. Ikaw. Incest, go! 800. Mali. Nala, go! 888,888. Galing! 888,888. Tama si Nala. Next. Last. Nala, 200 yun, 200. Hindi ka nakikinig. 200 yun. Next. Last na. Panalo ng 350 pesos. Makinig. 2,555,555. 2,555,555. Go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 2,000. Mali na. 5, 4, 3, 2, 1, go! 2,555,555. Go! Hindi alam. Loading. 5, 4, 3, 2, 1, go! 2 milyones. Ano? 2 milyon. 2,555,555. 2 milyones. 555,000. 555. Tama! Galing! Ang tama sagot ay 2,555,555. Tama, kunin mo na yan, Bye-bye!